شاکر صاحب، جب آپ کا کنیکشن نہیں ہو رہا تھا ہمارے ساتھ تو عمران نے کامنٹ کیا تھا کہ آپ بالکل پی ٹی آئی کی طرح ڈورمنٹ ہو گئے، پی ٹی آئی موڈ میں ہیں کہ آپ کو سن نہیں پا رہے، آپ ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے تو ایسا ہی ہے کہ آپ ہیں اور نظر نہیں آ رہے، یا پی ٹی آئی واقعی ہے اور نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں ہم بھی ہیں ماشاءاللہ، اور پی ٹی آئی ایز اے جماعت تو ہے نا، یہ علیحدہ بات ہے، ان کو سمبل نہیں ملا بلے کا۔ دوسری بات تو اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ پی ٹی آئی ہے، اب وہ اپنی پارٹی کے دوبارہ الیکشن کروا رہے ہیں، اور الیکشن کے بعد خیر اس الیکشن میں تو ان کو بلے کا نشان نہیں ہوگا، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا، تو اس الیکشن کے حوالے سے تو کم از کم سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے، تو اس لیے کہ ایک تو پارٹی کے پاس نشان نہیں ہے، پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ جیل میں ہیں، نہ صرف وہ جیل میں ہیں بلکہ 2 کیسز میں ان کو سزا ہو گئی، 10 سال کی سزا اور 14 سال جو ہے وہ ان کی وہ سزا ملی، 10 سال کی نااہلی ملی۔ پھر پارٹی کے جو ایک سینٹرل لیڈرشپ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا ہے، جو الیکشن لڑتا ہے اور الیکشن لڑنا جانتا ہے، وہ ہے نہیں۔ وکلا ٹھیک ہے، بڑے پیشہ ور مہارت کے ساتھ وہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، لیکن سیاست چلانا، سیاست کرنا، الیکشن والے دن پولنگ مینیج کرنا، یہ بڑی ڈیفرنٹ سی چیزیں ہیں، تو یہ سارے ڈس ایڈوانٹیج ہیں ان کے لیے، تو لہذا وہ ہیں تو صحیح۔ تو لیکن جو آپ نے بات کی کہ میں تو بول رہا تھا لیکن میری آواز نہیں آ رہی تھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں پی ٹی آئی کی طرح ڈورمنٹ ہوں، بلکہ میں پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں میں ان کی طرح ہوں کہ میری آواز ہے، میرے مسائل بھی ہیں، لیکن وہ میرے مسائل جو ہیں وہ شاید کوئی سنتا نہیں ہے، اور سنتا ہے تو اگنور کرتا ہے۔ ہم نے سن لیا، اگنور نہیں کیا پراچا صاحب، ہم نے آپ کو دوبارہ لائن پہ لے لیا، ہم نے دوبارہ لائن پہ لے لیا۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کوئی بھی دوبارہ جو نہیں سنا جا رہا وہ لائن پہ آ جائے تو لائن کنیکٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو سائفر کا تفصیلی فیصلہ ہے، اس کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ عمران خان شاہ محمود قریشی رعایت کے اقدار نہیں، تفصیلی فیصلے میں یہ ہے کہ انہوں نے اس سے دشمنوں کو فائدہ پہنچا۔ کل میں بلاول صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ان فیصلوں کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا کچھ اور ہے، تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک توشہ خانہ ہے تو اس میں شاید کہیں نہ کہیں اینگل کوئی نکال سکتا ہے یا یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن when it comes to سائفر تو یہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی بہت بڑی بریچ ہے، اور یہ اس کے اندر شاید وہ اپنے آپ کو نہ بچا پائیں۔ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں سائفر کے حوالے سے جب سے سائفر انہوں نے لہرایا تھا 27 مارچ والے جلسے میں، اس کے بعد مسلسل یہ ڈیبیٹ چلتی رہی۔ ایک سائیڈ جو پریڈومیننٹ سائیڈ ہے وہ یہ کہتی ہے، یعنی ریسٹ آف دا پی ٹی آئی جتنے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو یوں پبلکلی نہیں لہرانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر ایک وزیر اعظم یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ پارٹی چیئرمین ہوں اور وہ اپنے لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہماری حکومت کے خلاف کوئی اس طرح کا کسی اور ملک کی حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے یا یہ شکایت کی ہے یا یہ تھریٹ کیا ہے، تو یہ ڈیوائیڈڈ اپینین ہے۔ اور ابھی تک 2 سال ہو گئے، مارچ آنے والا ہے، اگلا مہینہ مارچ کا ہے، 2 سال میں وہی ڈویژن برقرار کھڑی ہے۔ میں اپنا اب آپ کو اپینین دوں کہ میں فارن پالیسی کور کرتا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک اور اس سے بھی زیادہ جو سخت الفاظ ہیں وہ سٹیٹس آپس میں انٹرچینج کرتی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایران اور پاکستان کے درمیان ایک سٹینڈ صاف ہوا، اس میں صرف باتوں کی حد تک نہیں لکھا آیا یا لکھا ہوا گیا، بلکہ میزائل مارے بھی گئے اور انہوں نے بھی میزائل مارے، بٹ اس کے باوجود بھی جو اندر کی بہت ساری باتیں ہیں شاید میں بھی اپنے ذرائع سے جانتا ہوں، نہ میں ان کو خبر کے ذریعے بیان کر سکا نہ وہ باہر آئیں۔ اگر ہم جرنلسٹ بھی اتنے محتاط انداز میں سینسٹیو ایشوز کو رپورٹ کرتے ہوئے بہت سارے الفاظ کو ڈیلیٹ کر کے ان کی جگہ ذرا تھوڑے سے ڈائلیوٹ کر کے یا
कम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, तो एक प्राइम मिनिस्टर हों उनको तो बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस तरह की कम्युनिकेशन ना पहली बार आई, सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, बल्कि स्टेट्स आपस में इससे भी शायद हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं लाया जाता, उससे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन चूंकि खान साहब की एक थी, उन्होंने एक जलसे में कह दिया यूरोपियंस को कि हम कोई आपके गुलाम हैं। अब ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, इसका सख्त रद्द अमल आया करता है। फिर अरब ममालिक के हवाले से भी उनकी कुछ गुफ्तगू सामने आती रही, तो उनका एक अपना एक सोच थी कि मैं ये चीजें बाहर ले आऊं, या उनको फिर इनके सेंसिटिव होने का ख्याल नहीं था। अच्छा शौकत फराज साहब, कमिंग बैक टू द कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, बहुत सारे बयानात, जलसे, कैंपेन चल रही हैं, जोश खरोश से चल रही है। कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गिला किया आवाम से कि आपने क्यों मुंतखब किया बानी पीटीआई को, और फिर उन्होंने कहा कि आपको चक्कर दे दिया, अब आप हमें चक्कर ना दे दीजिएगा। तो ये जो चक्करों में मियां साहब को डर है वैसे चक्कर का, ये जो चक्कर मिल रहे हैं लोगों को, या अल्लाह ना करे मिलने वाले, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मियां साहब अब माशाल्लाह पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सियासतदानों में से हैं, एज के हिसाब से भी और सियासी करियर के हिसाब से भी। यानी 79-80 में उस वक्त वो पॉलिटिक्स में आए जब ज़ियाउल हक का मार्शल्ला था और गवर्नर जिलानी पंजाब के गवर्नर थे। उसके बाद मियां साहब ने बहुत सारे अदवार देखे, हर बार वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आए, हर बार 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद उनको 93 में निकाला गया, फिर उनको 99 में निकाला गया, फिर ये अभी 2017 का तो हम सबके सामने ही है, ये तो बिल्कुल ही ताज़ा है। कराची के हवाले से भी मियां साहब ने एक दिन कहा था कि अमन हम कायम करें, तरक्की हम दें, लेकिन वोट आप किसी और को देते हैं। तो अब ये जो बातें हैं, ये मेरा ख्याल है जो वो सोचते रहते हैं, मसलसल सोचते होंगे, और वो कहते भी हैं जब वो नारा लगाते हैं कि मुझे क्यों निकाला, और अब भी वो कह रहे होते हैं कि फला इतने बंदों ने साजिश की। तो मेरा ख्याल है वो जो सेल्फ थॉट होता है उसको कभी कभी वो जरा अल्फाज की शक्ल में बयान कर देते हैं। उनका शौकत भाई एक वो वायरल क्लिप भी है ना, जब लोगों ने नारा लगाया एक जलसे में कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, कहते हैं 99 में मैंने कदम बढ़ाया था, पीछे कोई था ही नहीं। तो मियां साहब की फिट भी बड़ी अच्छी है वैसे, मैं यही कह रहा हूँ कि जो सेल्फ थॉट होता है उसको कभी कभी वो अल्फाज का जामा पहना कर वो फिर बयान कर देते हैं। लेकिन ये है कि वो जिस तरह कैंपेन में लगे हुए हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन है, पहला इलेक्शन भी नहीं है, उन्होंने बहुत इलेक्शन देखे हैं, तो अवाम फिर उनकी मर्जी होती है लोगों की, जिसको चाहे वोट दे। तो आखिरी लम्हे तक जब आपका काउंट हो नहीं जाता, वसवसा या वहम या ये जो शक है या कोई जो थोड़ा सा खौफ है, वो तो ज़हन में रहता ही है। ठीक है। अच्छा बिलावल वापस सिंध की तरफ लौटे हैं। आज उनका जो स्केड्यूल है या कल का था वो ज्यादा सिंध के अंदर है, तो पंजाब में जो डेंट वो डालने आए थे नून लीग को, जिन्हें शहबाज शरीफ साहब मेरे मेहरबान कहते हैं, वो मेहरबान वो डेंट डाल गए हैं पंजाब में नून लीग को? आपके ख्याल में लड़ भी रहे हैं लाहौर से इलेक्शन बिलावल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और आने वाले महीनों और सालों के हवाले से बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि इस वक्त जिस एज ब्रैकेट में बिलावल है, आगे उनको अल्लाह जिंदगी दे 30-40 साल उनके पास हैं, जो बाद में अभी मियां साहब के हवाले से कर रहा था कि 1980 से लेके अभी देखें 43 ईयर्स हो गए, तो मियां साहब हमारे सियासी स्पेक्ट्रम पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैसे ये कैंपेन शुरू की तो इतना मुझे नहीं था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस तरह से क्राउड पुल कर सकते हैं और लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो सकते हैं। खास तौर पर जो अभी सर्दी के हवाले से आप दोनों बता रहे थे कि मलहम जबा या मलाकंड से, बहरहाल जहाँ से भी आप होके आए, लेकिन वो शांगला गए, बड़ा जलसा था, वो चित्राल गए, बहुत बड़ा जलसा था, वो दीर, खास तौर पर दीर में मैंने देखा बहुत बड़ा जलसा था। फिर कुछ मैं इलेक्शन कवरेज के लिए इस्लामाबाद से निकल के मैं फिरता रहा हूँ, कुछ शोज भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं बाहर से। मैंने सरगोदा जाकर बलवाल का नदीम अफजल चंद साहब का इनका जलसा मैंने अटेंड किया, क्योंकि मैंने वो प्रोग्राम उस पे रिकॉर्ड करना था। मेरे ख्याल में एक बलवाल एक तहसील है और एक हल्के के हवाले से जितना बड़ा जलसा था मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब आपको वो पल्स नजर आई है पीपल्स पार्टी की आवाम में?
जी मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद फिजिकली उस जलसे के अंदर बैठ के एक तो लोगों को देखा, प्लस जो रिस्पांस था जिसे कहते हैं ना चार्ज क्राउड था, वो बिल्कुल चार्ज क्राउड था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी डेंट डाल सके ना डाल सके, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने आप को एक एस्टेब्लिश कर दिया है कि वो क्राउड भी पुल कर सकते हैं, और जो रिपल्स क्रिएट होती हैं अमंग द क्राउड इन टर्म्स ऑफ द वेव्स, तो वो वेव्स भी पैदा कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है। और आखिर में अब ये बताइए कि आजाद उम्मीदवार किस हद तक आपको अब तक की कैंपेन में कामयाब होते नजर आते हैं? कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आजाद उम्मीदवार अपना वजीर आजम बना सकते हैं, जिससे कम से कम एक चीज वाजे हो गई है कि अगली जो भी मेक और ब्रेक होगा इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट्स हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो इस केक में कितना हिस्सा आप देख रहे हैं आजाद उम्मीदवारों का? दो कैटेगरीज आजाद उम्मीदवारों की इस बार हैं स्पेशली। अब हम टेक्निकली वो जो एक आजाद उम्मीदवार होता है उस वो सिर्फ एक मुकम्मल आजाद और एक जबरदस्ती आजाद। तो ये जो दूसरी कैटेगरी आपने बताई है पीटीआई के लोग, इनको तोड़ना चाहिए। अगर सब कहते हैं कि पुरानी सियासत और नफरत की सियासत खत्म हो, असूलों की सियासत हो, तो जब आपको पता है कि एक आदमी को इमरान खान ने नॉमिनेट किया है, उसकी पार्टी का वोट मिला है, उसके प्लेटफॉर्म से जीता है, तो फिर आप जब उनको डेंट डाल के, उनको प्रेशराइज करके या उनको लेवर करके या उनको वजारतों को लालच दे के लेंगे, तो ये कहाँ का असूल होगा? ये कौन सा प्रिंसिपल होगा? तो ये तो नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात रही, जो आम आजाद लोग हैं उनको 3 दिन मिला करते हैं कि 3 दिनों में किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। ये जो बात है कि आजाद उम्मीदवार अपना वजीर आजम भी ना बना सकते हैं, देखें इस पोलराइज्ड सियासत में इतने आजाद नहीं जीत के आएंगे कि वो 167 का फिगर भी अपना बना सकें। पार्टीज मौजूद हैं, बड़ी पार्टीज मौजूद हैं, और सब पार्टीज इंक्लूडिंग मैं फिर कहूंगा पीटीआई अगर बल्ले का सिंबल नहीं है लेकिन उनके लोग तो हैं, और वो कहते भी हैं कि पाकिस्तान के अवाम हमारे पीछे हैं, तो जो उनके लोग जीत के आएंगे वो भी तो पीटीआई के लोग होंगे। तो लिहाजा बड़ी पार्टीज मौजूद हैं, मुझे कम अज कम किसी आजाद बंदे का वजीर आजम बनने का इम्कान नहीं नजर आता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्जिया काफी हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा जो इंतखाबात से पहले की गहमा गहमी है और क्या आगे जाके होने वाला है इस पे अपना तज्जिया दे रहे थे।